Mandai constituency khlaika bike rally YTF o bike rally chengkha NIT Lal Tilawo NIT Lal Tila ni simi chenggai Mandai constituency ni juda juda amchio khlaika bike rally shaleni bagai Robindra Shatabarshiki Bhavano Songthajakani thangai tongo plenary session abono rokshawai jato lukurok phai manjana bagai kokpirkha YTF Mandai block committee ni bakhaktui bike rally songchawai ar phai manjaka TTADC ni chairman Jagadish Deborma manjaka YTF Central General Secretary James Deborma YTF Mandai block president Lemon Deborma na khoboi juda juda adogrok shanmung tongmani rokno dati dati je manchak implement khlaina bagai kokpirkha YTF Mandai block committee YTF ni shikla rokno kahamke movement eba choba kahamke khlaina bagai kokkajarkha TTADC ni chairman Jagadish Deborma boshaka joto pal baksake choba khlaike plenary session yagulo central hapang dati dati implement khlaina ni chaitoga nahni shaka TTADC ni chairman Jagadish Deborma February 2025 YTF Mandai Block Committee Buskami 27-28 Salini je plenary abono success khanyani bagai event tiprasa yakotno dakti achievement malani bagai implement khanyani bagai abono demand khaye tini oro YTF Mandai Block bike rally khaitongo ang tini YTF youth jongo sanamu sungo you are future leader of the Tripura nation काम का मूवमेंट खाइलेजी अब अंखा खायो चिनी 27-28 जे सालचनी ऑल त्रिपुरा यूथ नि जे प्लेनरी और प्लेनरी नि बोरे सेंट्रल गवर्नमेंट किसा लारा चला अंगई त्रिपुरा सा एकत्रो दाक्ति खाइए इम्प्लीमेंट खाइए नि ताइतोगुनी आं चिनी मो Mandai block YTF ni je bike rally no successful untung ni mission thani diai ani pogoron mutha hambai YTF long live ubagra long live Tripura mutha long live blai kya hambai sini joto khapang ni takuktai bukuk songno tai press media rokno sungno tini cover khainan bagina rok phaimani bagai tini sung YTF ni ngai nai sara Tripura wo joto constituency wono bike rally khlaijagi tongo o bike rally ni bisingti singo bono kaise clear message rnani musungo je buskangni 27-28 February wo kaise sini YTF ni first plenary session ngi tongo o plenary session no jotto borok palbaksa khai attend khlai grand success khlaina ni bagai tai bo sung blai ke hambai mar wo tai kha tongthogo tini ni sin o bike rally wo sungno tai bo motivate khaina ni bagai encourage khlaina ni bagai sini TTADC hapang ni chairman sini borong benang sar Jagadish bobo phai sungno phanbok sinna bagi phai sokpai kya tai sini bisingoro YTF ni 15 jirania kholani block president sini takuk lemon tongo oba hake kabangma dignitaries rok tongo tini sini o bike rally oro NIT Laltila ni simi chengjak nai tai ending nai sini khumulung sini o bike rally no grand success engthu honi sing bkhabai dia yino tini sini kok samani orono paikha Natona hambai jeng saimano tini South Tripura jo kerengai tini YTF ni bike rally mega bike rally ngi tongo amnuruk sawino tini 15 January IDC constituency YTF block committee ni lo jungbai jeng tinaro bike rally khai tongo obo naisi mungkha tini buskang ni o mas ni 27-28 to Agartala ni ojen gobon holo first tini YTF ni प्लेन हे जोंनो थाङै दङ जों अबनै सारा त्रिपुरा जों आवै मुंनि बागै जों दिनारो बाइक लिखाय दङ आटे केसे को चिनो बाइक लिन बिसिंतै जों तिनटे से खरां दै सानाय चिन जे त्रिपुरा सा एकर्डिं माने त्रिपुरा टाइट एकर्डिं माने आबुनो दादि इमप्लिमेन्ट खायनांथों आबु इमप्लिमेन्ट नों जाहांगाके जों सिगलारक सासु तंगलाक जों तिनि मेसेज जों तिनि सारा त्रिपुरा जों बर' जों थाङै दङ हामबाय শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই
চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই লং তরাই বেশ লং